हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बच्चों, अब हम कलर करते हैं स्टार को। वाव, ऑरेंज कलर। 1 2 रेड कलर। 3 येलो कलर। 4 ग्रीन कलर। 5 ब्लू कलर। 6 ग्रे कलर। 7 पर्पल कलर। 8 लाइट पिंक कलर। 9 डार्क पिंक कलर। 10 लाइट ग्रीन कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।